ngari parce que nous heddori boy mo heddori 12 minutes bon ngari ça restait pas beaucoup kono mi ndari cionci mi tay di yorali monja donc du coup ay CCS di no landi plus de temps le son est parfait nani ok o live do mela mo jutinde ko mi yawno mo fip so gandu a on to mi do welti hande kono mi yidata hollugol welo parce que tuma mi ari mi holli do weltare o ko piiji didi warata soit jama on fop wallina juude den parce que ko dum andira den fo ina ok lanni ça va joni o jokke ngaju me walden danden alors que non c'est l'opposé doit den wadde si bon signe yalti ko en wadu ko hani ko mi welto tum hande ka den andi après la pluie c'est le beau temps et après le beau temps c'est la pluie donc ko boni ko ngaroya mi yidata en fait savourgol victoire on très tôt mais fellite hande do kam woni wadde o live do 17 février 2025 haaju Mamadi jibike haaju CNRD on jibike be yulike lampo be yulike kono ara ko torso hande do CNRD jetti torso hibe janga be fala yulade makko sifa ngenange ngeme jogi kayasi do nyangi no yalti kayasi do ko torso ayenge nge wubbi kono sa yalti jangongol si fidi mataw ka dambugal awta e tumba fangal to ko don jangongol taw kellayma musibe sakite moja yewterde mi do mari khabaruji hande di yewteten do fi modum bon au yita au photo do, le PDG RDA clarifie sa position. Notre candidat, c'est Mamadi Doumbouya. Aussi longtemps qu'il sera président, nous, on n'a pas de candidat. Aussi longtemps qu'il sera président, aussi longtemps qu'il sera président, nous, on n'a pas de candidat. Pas aussi longtemps qu'il sera candidat, on n'a pas de candidat. Aussi longtemps qu'il sera président, nous, on n'a pas de candidat. Mais le jour où il n'est plus président, là, c'est un autre cas. Baitung o wi on gollata. Baitung o wi ko menen wonata ka piro we amendo ka bawo telephone amendo me lamo ko hakku dangi alla me lamo to. Baitung CNRD on wi on jabali nantondirede, on jabali jabude on gaynata, on jabali reconnaissance de wonde mako menen lami on. Mengoli na yo. Baitung on wi on hollay jama on wondema ko tola woni mo fala dongo min kadi mi hollay on tola kanyum kadi ha jaka e modo. Bon ngaray o yi hewtito be lagine yaltunobe safari be hewtiti buyino no sibe tippi koy ngal lagine be nangaybe min yo be nangatabe fi yondum arado ray ndowruma padal arado tandu padal be inni kadi ko nyaari nangata nyaari na nyaari sai nyaari do dogay ko yayo nyaari nduara nyaari rona ndu dabbede ndun ko horu ndu arata ndu nyaari ndu abbi don non ndu arata qu'il gèle qu'il neige qu'il pleuve ndu nyaari ndu yata ndu ngomo ndu yata fu dabbe piège gomo wado dabbe sesu go wado ngabbo don kono ndun du fokkita ndun non si ndu nata to ndu nyento to ndu nata ndu nyento kadi ndu yalta kono ndu ara jata koli wo mako bayo jabu nangede kono wo taw jabu yebe ni ko sakki bidi wo taw yebe ni do ya innu min nangi jata koli kono hollan jata koli etaki a uddita e tungi pido arangi yeyi awa dum do fo kono mi fala yetade hande kadi awa mo yaga ngal no arti an hande kadi jalnori on no arti an don andi non tuma mi arde jalnori tuma mi jali wo mami ari mi do kirda o are bone wadi awa do kadi bone ko kadi wadi di kobbay no net o kobbande majji do baytun o wi hi don boni baytun o wi o nonda hakkundeji mo ko sumu don kon somu don famin do wonde may don nantondiri ko wallahi tola yaltinay dum e kene aussi longtemps que Mamadi sera président, nous on n'a pas de candidat. Mais s'il n'est pas président, c'est quoi la réponse là-bas?
Idi Amin. Idi Amin. Kori accu Idi Amin. Si haaju kulaaru no bonude ko soirée bare ndutindo to. Idi Amin a loup. Idi Amin a loup. Tu sais déjà que tu n'es pas content. Elaz Kamara, celui de Kindia, que tu voulais qu'il soit au niveau à la tête de la coordination de la Basse-Guinée. Tu as échoué là. Le coup que tu prépares là. Mamadi est au courant. Mamadi est au courant. Idi Amin. Bala. Dansa. Idi Amin. Bala. Yandi, il faut épargner mon cousin. Il a trop souffert en prison. Yandi, il faut l'épargner. Sa mère n'a que lui. Il n'a rien fait. Yandi, il faut pas le ramener pour l'éliminer. Yandi, je vous en prie. Épargnez le monsieur de vos guéguerres. Il a survécu à la prison. Il faut pas vraiment l'amener pour le sacrifier. Il est la représentation de Sékou. Mais il n'est pas Sékou. Il n'est pas Sékou de... Mohamed Touré n'est pas Sékou Touré. Mohamed Touré est comme sa mère Hadja André. Ce sont des agneaux, ils ne font pas du mal. Yandi, épargnez le monsieur de vos guéguerres. Cette bataille-là, Idi Amin, Yandi, Idi Amin. Va faire ton coup. Mais Yandi, il faut épargner l'enfant des gens. Idi Amin. Ton sale caractère, Idi Amin. Faut avoir pitié de cette femme. Arrête. Tu as vu le langage codé là que tu as donné. Aussi longtemps que Mamadi sera président, nous, on n'est pas du tout candidat. Aussi longtemps qu'il sera président. Watene il a quoi du peuple de Guinée. Nde ki kalare, nde inoboni. Idi Amin. En tout cas, Mamadi est au courant, c'est ce que je peux te dire. Mamadi est au courant. Maintenant, ces enfants aussi qui sont rentrés, ceux qui sont en route là, tu sais très bien que tu veux te venger. Ce qu'ils ont dit sur toi. Amara, toi aussi, il y a ta part de Amara. Awa, mi haɗa waɗon. Kono mi fala on yetade. Hande ɗo no mi wiri noon, o live ɗo ko spécial. Ɗo no yo mi aro e vif du sujet o mi fala ɗo waɗanden tindol. Tindol ngol mi fala yon jentitongol moƴƴa nanongol faamo. Nyande go safandu yaltuno no jinda e nder burure. Ndu ari ndu yaltiti e pircol. Tay wañoɓe hino banni. Kaɓe banni ɗon kon non ko si goɗɗum tippi bannirde nden nde keppa si nde nangi ɗum tigi wona ɗon ɓe ara ɓe tawa ɗen andi ko noon pircol waɗirte. Ndu safandu ɗo e nder ko ndu jindata kon ndu ari ɗo yo koyngal ngal nango ko bukkol ngol nangi. Kap bukkol ngol ɓay nangike. Safandu pitipitinidu pitipitinidu tawi ɗo ndu wata yaltude ɗo. Kono ndu welti ko tawi kon na koyngal na dande reppi. Ndu inni si mi wakkilike ɗo mi yaltay. Kono si mi deƴƴi ɗo mi ndaari ko tawi kon ko bukkol ngol nangi ɓe waɗugde ndo e bannirde ɗo si ɓe ari tum ɓe nangay la mi daɗata. Ndu ndaari ndu tawi ko wawata ndu dandude wo ko si ndu taƴi bukkol ngol. Ndu eti ha bukkol ngol taƴi. Ndu laawi. Ɓay ndu ari ndu hewti ka capale luttuɗɗi wonɗon. Hewtugol mayru tun wondugo yindu. Konto bukkol ma ngol woni. Ndu mijiti ɗon tinna kon ɗum ndu wowlata. Ndu inni si mi wi'i koye pircol mi ari mi nangi mi anda si ɗum moƴƴanay lam. Joni mi wowli goɗɗum go ko tawata na gonga. Ndu inni
ko gonga bukkol angol ala ɗo kono si a anduɗum konno mi wawi fewndo ɗo ni bukkol no fa lawide oyni ngol bukkol mi ittugol o ittuɗa bukkol ma ngol fi honno wo a andi wo ko mi ittani tuma an kadi ittuɗa kono ko mi wawa ma tu yetade fewndo hande ɗo ni miɗo ɓurti foygitade miɗo welti mi anda honto mi wawa ma sifanade ko tawata kon jaka si a ala bukkol hayno wodi goɗɗum ko so'ata ko gonga ma on ɗawni a yalno mon e cewtorde ndaari hande kadi ɗo goɗɗum ala fiɗɗade ɓaawo an mi jiti an yiɗa doga goɗɗum no yewtiri ɓaawo ma goɗɗo no wawi nangude ngol bukkol an ɗo pooɗan nangami ndu safandu yetandu ɗum mi jiti inni ka kumpa kañum kadi o waɗi wiye ndu taƴi bukkol ngol kono ndu taƴiri bukkol ngol ɗum ɗon mi anda kono kayru kadi do ndu taƴi bukkol ngol taƴugol makko bukkol ngol tun fuɗɗi muusude muusi ndu sikka sowno kala ndi muusendi ɗo iwa joni kono ndu safanu ndaari tawi muusendi ala iwude ndu so'ali hay hunde ko tawata wa'iwa ko oɗa ko nduɗa safandu wowluno ko to ndu ɓati ndu safandu ni mi taƴi dengol bukkol an kono a wiilan a foygitoto mi foygitaki a wiilan a so'ay ko tawata hiɗan mari so'ande welo so'ande wawde wasinde ñilki o kono min ko muusendi mi woni sowde de ene hara ko gonga wowlanɗalan safandu ndun on tuma kankiti jaleɗe inni ko ndim muusendi ndi marɗa ɗon ko ndim muusendi min kadi mi jogii wo a heɓata kadi hay hunde ko so'ata goy sina ndim muusendi ko ɗum noon haɗi wowlanalam muusendi arino ton ko ɗum feniranɗalam wo mi fenanama wo si mi yeetino makko mi heɓi kon tigi mi yeetima kadi ko honno mi woniri a jalaynolam mi wonayno feerejo yimɓe ɓen tindinaynolam ka hoɗo wondema miɗo yehi nangi bukkol an taƴi hande ɗo ko min tu woni on mo ala bukkol hakkundeji meɗen wo joni noon ko waɗata a yi ko heɓinmi ko min ko accident kono an ko heɓuma kon hina accident ko min naaduma e mo kono andu kulol ngol mi mari ngol an kadi ko baya heɓugol sa andini tun jama luttuɓe ngol bukkol ma ɗo ko honno ngol iwiri min hiɓe wawi wiide mi aru mi yani e mum an noon ko ɓe innata ala hakkil an ko ɓe innata a ƴoƴa an ko ɓe innata miɗo ɓurma marde hakkil sina ɗum konno mi wawirma wiide goɗɗo si taƴi bukkol muɗum wondema on hino wawi foygitade kon ɗum Allah waɗirna ngol bukkol ndu safandu ndu daari ndu mijiti ndu inni ɗaɗa ko gonga o yetila ɗi haldi ɗon kanji ɗiɗi gibi hande ɗo si ɗi fotti e wondugo ɗi yetundu ko doyiɗa wowluno ko ɗi waɗi ɗum fottandu e mowlandu honto bukkol ma ngol woni an fu sa anda ndu waɗa ko ndu waɗano ko ndun ɗon kadi ya taƴoya taƴu ndu wo ko heɓuno nduɗa kon heɓa ndu woni noon hande kadi kala heɓu ndu waɗa ɗum ɗon on andi hay woturu ala wowlude ko rondi kon woturu ko woni e wowlude kon ko fiyo taw ɗi ala bukki ɗin hara ko ɗin artata tawta ɗi fi hon ɗum ɗi falaka kanji jaleɗe kono ɗi mari muusendi kono ɗi falaka jaleɗe ɗi faala yo goɗɗi go artawta ɗi nder ton ko non yehiri hande kadi ha tawi ɗiɗi ala bukki ko ɗin ɓuri ɗuɗude ka hoɗo ko ɗum ɗon ɗi falano hande kadi marɗi bukki ɗin tawi ko ɗin ɓuri fanɗude kon ɗum non ɗi ala bukki ɗin tawoji ɗin hino andi kanji ti ko ɗiɗa woni ko wondi e ɓutto na kanji ɗi haldi ɗi saliɗi ɗa waɗata par ce que woduno saliɗi inni kañum ittata kanji ɗinni ɗi ha jaka ko woni e wadde ɗo onon hiɗon ɓuttini hiɗon foygiti hiɗon heɓude ko tawata hiɗon heɓude dakamme minen min ha jaka e ɗum ɗi haldi joni ɗi fof yo ɗi sompo ɗin ɗon ɗi waɗa ɗin ɗon ɗi ala hakkil ɗin ɗi waɗa ɗin ɗo wonɗi e ella ɗin tawi kala ka fotti e majji ɗo yo taw ko ɗiɗa jalata ɗi kanji ɗi adito ɗi jala kono mi faala en misande ka yewtere ɗo ko wondema bonnere aranere nde nde waɗiray hawrital nde waɗira faljere nde waɗira accident fiyo welo fi kono on waɗuɗo ɗum ɗon mo tawata on hibbu e makko ko tawata o ƴogano kanko non o wakkilito ha o naada woɓɓe e muɗum ko naadirta ɓen ɗon non ko fiwata wonu goto marɗo ella on mo fof darata tawa ko kanko woni ellin ɗon
konno o huuli konno o dabbi ko wota bonnere makko nde yi'e ko yo wobbe go artawta mo ka bonnere makko hande kadi harano wodi be wawa dartodade hande do lagine ko do fewndi bonnobe ben be bonni kono atinodo bonnude on kanko o wadir fino o dadira hikkotodo don on kanyum o poodete woni bay o anda bonnere wonde der don ndi o anda tanamo woni natude so naati non o hawri e tanao o hersi hande kadi o wata yiltitaade beeda o wakkilo to deppitagol e hoore tanao don o wakkilo deppitagol e hoore bonnere non o yiltitoytago fi on dum ko fi o wobbe go kadi artaw mo hande kadi harabe sustama wolanoyde ko noy yeyiroyta non ha duude jama on sikka ko feewi konko dum don harale be anduno kambe tigi se hebano be hibe andi kambe tigi na ko moƴƴi ko be woni e mo kala non o wawdo jogitaade hoore mudum lutta e konko moƴƴi don do yo wonu kanko hisudo dada mo kala wonda e ko woni kon beeda ko on don sompoto wi'a ko no woni faljube be hande goddo addani lando message kirdimi o en awayno Jibril en do hewto ilagine on jode to onon bayonon on sikki wonde ma awandi leydi do na onon jendi jode to kambe ino naabe arti gondule be wolano e dumbe amme arton imme aron gollen di leydi ko leydi men wota on daw hoore modon ko dusi minni mawndu goki ndundu arata mi wowlani non gibi 5 septembre kuudata on ka wadi message mo Mamadi Doumbouya ati wadde o Mamadi no tawa e bembe wati humpondirde mo min ko min hulanano yiltite jentito do message makko mo wat non ka wini tout le monde demandon tout le monde la diaspora au site diaspora on expressement yo artu yiltito don e audio mo mi wadanno mi jentintini on gorejo am be intercept no ka circulation ayon to may kude ta wadare be inni a wallay men o ara be yeni mo be fodi mo mbuudi di be jonnata mo wallu men o ara ko be do woni bonnude leydi o inni da andi di leydi ko enen kafindi o ya inni wo andi non beedo kanyum hibe ka janani be bonnude ndi leydi be bonnude inde mayri fiota yimbe arto e ni o inni a wallay men o artira o ya inni wada fino dadira ko men non yetorde dum do fu ko yon andu be wonbe wadde ka hoore modon inna koy telephone e mon o gereji modon ka baaw telephone iwe ka baaw telephone mon are ka leydi do be faamaali non menen men faamibe be yalti non be wiidi hande be faamaali si be faami no be anday no kaka be woni suudaade don ko don men joodi tuma be wujjoy wobe addi be jojjinde be ara be taw men don wonde ko menen hay jirtanta be jojjina cawlo e mabbe ko si be diri men jetta men uddita ko men dara ko wonder ton ko si ko ombete men on basi ko yaadete mum men hoti dayno he yiltite ekitoy don yahe beydoye siko min wondon suynude siko min wondon sikude don andi goy o wadi no hay gouvernement ji mi libi do dum wadali mi hoti he mi gollinay on baytun o wi on gollata baytun o wi on yedda jama on andata siko yi han jodon jabale ay wadude ouvertement wowlon innon ko min Idi Amin yalti barindike do ala ko wowlali reconnaisse jabon inno modi tola men gaynali fi mada modi tanke da ka yasi kanyum kadi men buttinta ndi leydi ko an hadi me wawande hande ni hubindade men dannini do hay radio ji fi mada sabu dum do wadali rekiluda jabe reconnaisse wonde ma koko sonjudon be journaliste be do foko fitola koko kupudon internet do foko fitola reconnaisse au moins ayez cette humilité jabe parce que on ti ko geri wo wata wonde humble yeso modon on ti ko geri wo ko ma andina ha honto ko kanko woni neddo o mo wondo dabbitude o mi takkike ha fe'iti kono mi taw ko mami andina jamaawo wobbe non ngaray do joni on de kalbe joni mo ka o manto yettire no faalira do kono les faits sont là na hanki mi do wolude do kala piun ko mi woli hande jango yi conséquence makko siko wadali don e yi conséquence makko kondo mi woli no fi affaire États-Unis on do mori sanda yaltali kisan jaabi awino do ko mi woli hanki ngon kadi do fi retour makko kanko Mamed Touré on ina do PDG de abi adi réaction ene don sikka onon dun do ko kawral ni don sikka ko coïncidence jitu woni wadde dun do jabe uditugol gite jama révolution wanno don Egypte ko étudiant be jodi be ender selilo e mabbe jodi be ender cabine e mabbe jodi be ender chambre e mabbe fando koy ko tombe woni be organiser
révolution on place tarir wada ko wadi kon Sénégal do ko jodi do États-Unis do pour la plupart wonbe ka diaspora goddo mabbe ko wete do Tunkara kanko jodi no piloti révolution yi wadu ngi fo Sénégal do récemment la ko wodda do Bangladesh do étudiambe dido tato na yo sibe duri yabe njego ko be do organiser darti sori ben piloti ha jama on immi nato e kander pale radi wonno be der tombe sori be pour no be combien plus de 500 et quelques morts ka ko 1000 morts ngelo warano on to ma Bangladesh do bere kilare jama acce famum si goddo on nangondiri gonga no be wirno non hankin ka life si nangondiri e goddo innima ene ko kun katamuruma ko kun labuma holoda jogito ko moƴƴa be wonbe faminan de on do wi a komba on ka bawo telephone ji nafata fus be famina wonde ma fus men ala wadude fi on dum be kupiri internet fi on dum Habib Marwan nanga ene Habib Marwan ko finkari jogi di article ji Habib Marwan wadi do fop o yi e majji ton ka winni goddo jette finkari fonike menge ko wi do kon fo les jeunes ont compris o yi ton ka winni jette pinka o yi ton ka winni hayre jette fi hon dum kono be nangama be naba mai kaso uddite gite seeda gollire hakkille modon den jama wallahi CNRD no huli on mo ala finkari buri ma do finkari ni wallahi alladhi nafsi bi yadi mo ala finkari no hulbini buri ma do finkari ni parce que mardo finkari ni ko kure o jogi nyande den kure lanni wo o mai o naji fellite non den kure wawde fellude ha jama fop lanna den kure ala ndil leydi kadi ala on dundarankejo ala wawdo dartade fella leydi mundin fo c'est impossible quasiment impossible bundo mi fala tum hollude on ha honto be wonbe faminande wonde mabbe waawi be gayni be nali do wo que il n'y a pas plus fort que l'État, n'est-ce pas? Alors si l'État est vraiment fort tel qu'il le prétend, pourquoi vous empêchez à ce que les gens s'expriment? Pourquoi? Si l'État est fort, pourquoi vous empêchez à des médias d'émettre? Est-ce que ces médias sont des médias de 1000 collines? Parce que c'était l'argument. On disait que les émissions interactives sont des émissions qui incitent à la haine. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout le monde a sa propre radio. Aujourd'hui, chacun a sa ligne éditoriale. Chacun s'exprime. La liberté d'expression est là. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'écouter une radio pour savoir ce qui se passe. Si c'était vrai, tel que vous dites, que vous êtes serein, que vous n'avez pas peur, autorisez une seule journée que les gens sortent. Je vous lance le défi, CNRD. Vous qui dites que le peuple ne s'intéresse plus à la politique, que vous avez un candidat, que Mamadi, il n'y a rien qui l'empêche. Vous faites des parades à longueur de journée. Vous faites des immersions qui ne sont en réalité que des immixtions, comme l'a dit certains, qui ne sont que des diversions, qui ne sont que des immixtions. Si c'est vrai, je vous lance le défi. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, permettez à ce que les gens sortent. Si vous êtes populaire, comme vous le prétendez, si aujourd'hui tout le monde est Mamadi Doumbouya, vous dites qu'il est le candidat, il est populaire, qu'il n'y a plus d'opposants, que les gens ne s'intéressent plus au Sellou, ils ne s'intéressent plus à Alpha Condé, les partis sont complètement oubliés, il n'y a plus d'opposition devant vous, donc la seule alternative c'est Mamadi. Si c'est vrai ce que vous dites, je vous lance aujourd'hui le défi avec une caméra. Je n'ai rien, nous n'avons pas d'armes. Nous n'appelons pas à la haine. Nous ne vous défions pas. Nous n'allons pas aller attaquer le palais. Permettez à ce que les gens fassent une marche. J'ai même pas besoin de dire pacifique. Parce qu'une marche, par définition, elle est pacifique. Une marche est différente des Nassau. Ça, au moins, on est d'accord. Fana Souma dit qu'il n'y a pas plus fort que l'État. D'accord. Si c'est vrai, il n'y a pas plus fort que l'État, alors pourquoi vous ne remettez pas à ces médias leurs agréments pour que ces médias émettent? S'il n'y a pas plus fort que l'État. La force du tigre, il n'a pas besoin de la prouver. Sa tigritude, elle est là. Parce qu'il sait qu'il a une autorité, le tigre. Alors vous, si vous êtes réellement une autorité, si vous êtes réellement sûr de vous, pourquoi vous empêchez à ce que des gens s'expriment? Pourquoi la moindre contestation, la voix qui n'est pas du tout une voix qui va dans le sens de votre poil, pourquoi vous l'arrêtez?
Qu'est-ce que Habib Marwan vous a fait? Qu'est-ce que les Foni Kemenge ont fait? Qu'est-ce que Aliouba vous a fait? Est-ce que Aliouba, une seule fois, a demandé à ce que des gens prennent des armes contre vous? Sincèrement, Aliouba, vous êtes plus âgés tous que Aliouba. Vous n'avez même pas honte, sincèrement. Si vous aviez honte, vous auriez eu honte de Aliouba. Parce que lui, au moins, il a utilisé son charisme. Il a utilisé sa connaissance. Comme il vous a dit dans une sortie, il dit qu'il est en Guinée. Il ne fuira pas. Ses enfants sont en Guinée. Il est en train de servir en Guinée. Il aime la Guinée plus que vous, poltron que vous êtes. Mamadi, toi, par exemple, tu es allé à l'étranger, tu as insulté ton pays, tu as menti sur ton pays. Tu as dit que tu es harcelé dans ton pays. Tu as préféré fuir la galère de ton pays. Et c'est toi aujourd'hui qui fais croire que tu es allé affronter la mort, alors qu'en réalité, poltron que tu es, tu as fui. Toi, Idi Amin, vous allez croiser le fer, on va être là à vous observer. Parce que chacun de vous est un agent secret de la France. Et vous pensez que vous allez installer encore la colonisation en Guinée. Niet! C'est faux, vous n'allez pas pouvoir le faire. Le peuple de Guinée qui sait que vous avez la force, mais il a le... C'est-à-dire, il faudrait que vous compreniez une leçon très simple de la démocratie et du fonctionnement de l'État. Le pouvoir, il s'acquiert. Mais ce pouvoir, sa souveraineté n'appartient qu'au peuple. C'est ce peuple-là qui cède cette portion de sa souveraineté pour donner, pour conférer ça à celui qui est devant. Depuis le 31 décembre, la Guinée va à volo. Il n'y a plus d'autorité. Vous le savez très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, il faut exercer par tous les moyens. Il faut trouver des façons pour non seulement d'une main caresser le peuple, pour lui donner des choses pour distraire, mais en même temps de l'autre main intimider. Pourquoi vous n'arrêtez pas les deux? Les fonctionnaires, pourquoi vous ne les payez pas? Pourquoi aujourd'hui, 17, il y a encore des départements qui n'ont même pas reçu leur salaire du mois de janvier? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous êtes obligés de faire des pieds et des mains? Pourquoi ces compressions? Pourquoi vous êtes obligés d'appeler des opérateurs économiques, de les intimider pour leur dire il faut sortir de l'argent? Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de liquidité dans les banques primaires? Est-ce que d'ailleurs vous avez remboursé la dette que vous avez contractée auprès de ces banques? La réquisition que vous avez faite en 2023, est-ce que vous les avez remboursées? L'échéance était quand? Ce 31 décembre, est-ce que vous les avez payés? Et aujourd'hui, vous leur dites, si toutefois ils vous boycottent, ils ne pourront pas avoir leur argent. Vous savez très bien que c'est faux. C'est l'État qui a contracté cet argent et c'est le devoir de l'État, puisque c'est l'administration, c'est une continuité de les payer. Mais vous êtes en train de les faire croire que la caution de garantie, c'est vous. Si toutefois vous tombez, ils n'auront pas leur argent. Techniquement, oui, c'est vrai, parce que cette dette a été contractée sans le consentement du peuple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas de parlement. Vous avez fait un deal opaque, c'est vrai. Mais ces gens-là qui sont dans ces banques, ces institutions, vous les avez intimidés. Vous avez pris de l'argent que vous avez dépensé, que vous avez dilapidé en réalité. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous faites croire que tout va très bien, comme pour le meilleur du monde? Ces élections dont vous parlez, vous savez très bien que le fait d'avoir retardé ces élections, d'ailleurs, retourne sur vous. Cela vous empêche aujourd'hui. Cela est devenu comme une corde sur votre cou. Et le nœud ne fait que se tendre sur vous. Vous le savez très bien. Donc nous ne sommes pas pressés, hein, sincèrement. Pour ces élections-là, nous ne sommes pas pressés. Nous sommes juste pressés que vous vous dégagez. Et c'est ça qui va se faire. Cette dynamique-là, vous avez peur de cette dynamique. Je réitère encore une fois, je répète. Si c'est vrai que le CNRD a la force, vous avez le pouvoir, vous avez la légitimité, vous bénéficiez du soutien du peuple, tel que vous le prétendez, alors nous vous lançons le défi. Permettez à ce que les gens s'expriment. Nous n'avons rien contre vous, les personnes que vous payez pour sortir, dire qu'ils veulent de Mamadi, les pancartes, toutes ces affiches que vous faites sur toute la ville. Et je rappelle que la première affiche qui avait été faite par Mandial Sidibé, aujourd'hui qui est en train de se mordre les doigts, de l'OGP, vous aviez dit de la lever. Ça, c'était au moment où vous pensiez avoir une certaine légitimité. Là que cette légitimité est perdue,
Il faut maintenant la créer de manière artificielle. Mais vous êtes vraiment des bidons. Sincèrement, vous me faites vomir. Si vous aviez une honte, si vous aviez la moindre dignité, vous parlez de Sékou Touré qui aimait beaucoup ce mot dignité. Aujourd'hui, vous auriez eu honte d'utiliser des pères de famille qui n'ont pas eu honte de venir dire « nous avons faim, nous allons manger ». Dans un pays normal, quelqu'un qui dit publiquement, ouvertement, et de surcroît, on dit que c'est un juriste, que c'est un conseiller juridique. Nous comprenons pourquoi les travailleurs de l'OGP ont des problèmes. Parce que vous avez des marionnettes, des poltrons, des chiffons comme ces derniers pour venir dire publiquement dans un pays de droit, quelqu'un qui dit « nous allons manger ». Dans un pays normal, les gens nient qu'ils ont mangé. Quand ils sont impliqués dans une malversation, ils nient. Aujourd'hui, la CRIEF ne sert à rien. Quelqu'un qui dit « nous aussi, nous venons pour avoir notre part du gâteau ». Et c'est le terme que vous avez employé quand Aliouba était à la barre. Vous avez dit que Aliouba était frustré parce qu'il n'a pas eu sa part du gâteau. Ce procureur-là, il doit être décoré. Parce qu'au moins, ce procureur, il a avoué qu'effectivement, la Guinée est devenue un gâteau à partager. Il a été le premier à le dire. Il a avoué, au moins, il a avoué. Un procureur, hein, c'est lui qui est censé poursuivre. C'est lui qui est l'empereur des poursuites. Lui qui dit que le tort de Aliou, c'est de n'avoir pas participé à ce festin illégal, ignoble. Et là, il y a un poltron qui vient pour dire que nous n'allons pas faire comme Aliouba, nous viendrons manger et nous sommes fiers de le faire. Mais t'es passe. Mais do ando no hari pita, hari mede marno don goddo be inna ko jinna be noddaynomo. Hari si jinna hubbi so ari ka nder bato e dangi nyamay. Ara mo wipo. O yangi nyamay. Me nyamay. Si ari non batike mo ontu mara mo wipo. Bedo kadi grambe ko dum ko nyamerbe abona. Ko dum non ko din term jidi be gollirta. Me nyamay. Men tay pas. Me nyamay. Eh, nyamon. Non, mais c'est pas possible. Guinéen hiden hani hersugol. Un père de famille. Hano do taw gongoli no hersi hay okkede. Pullo futa si o jonnete o suuday. O tamay o tamine fi wata goddo yewi mo jonnude ma. Wonande ndimo. Goddo non kanyun tawo ina jeli na gawlo, ina nyenyudo na fus. Fewta jama on fo vidéo lutto à l'éternité. Non, kono kikala kono hersi ore ma. Minani wo mo mari bibbe. Teddube neyibe kono konon toujours. Konon toujours sa memi nyenye yikin legal magiron hino hoyi hano newdi ha kono kaki di no yori ken. Yori ken. Sa nani ko wuri no yalta ko mai yalta kadi ka wuri sa yi odo ko dun. Mi do fala tutude do ni acim dabba do mbu sumpode kam tuda. Mi nyamay be tripas. Non, c'est pas possible. Herse seda. Suude ko hay bobo ko wadata ko wondo wadde hande do ko. Men dekkay min nyamay. Aw ko non kanyun kadi mo dekki de ngandi ko non hekkoyta don kanyun kadi dekkay waccay no jokkondiri. Men nafoto bete o teddino hoore mo wi'a men nafoto teddino neɗɗo teddina e hoore mum seeɗa wi'a men nafoto minen kadi koko min jeeyi ko men nafoto kono min ñaamay hay feetuɓe ɓen feetuɗo arno kankan inno konkoyna hari kanko so ƴiirike ko yaroyna konkoyna kaka poste o jooɗotono hari ka poste kankan kaɓe innayno ɗon ka sotelgi ko ɗon areno jooɗo hara nange no wuli kay oyna konkoyna kontu mi andi ko ɗum woni wiggol hege nangilan eke san goɗɗo no ala faboro mo ñamete konkoyna mamadi no andi mo mamadi fewndo wonno quartier Cosmos mo andi mo mamadi yalon ka men mole men kasi onno post kono post dala yalon men fulakele seri alla telephone sardela kono iyalon ka men mole kono modi feto do wiete ndero manin ka modi mamadi imen lon kenye
konon ko ben mobuda sifa ben mobuda takuma men nyamay ngi hek ngi dekay grand no grand bay be ni lan ko yette balde joni be ni kadi ko mo koyin min ni jakka koyin hare be jamfe be koyin be nginnugol be koyin be no jeya timbi mi sikka koyin no jeya timbi tigi ma dum o namo koyin tigi o mo koyin tanirawo Abdourahmane koyin no mi sikki be do ko koyin jillube ben ni mi sikka ko koyin tigi ben ni andi wobbe yurino tellen sigirirndi tollumbi ari bay kanka labe on woddondiraɗon e kankan on woduno lumbitinoɓe ari jilli nder ton ɓe jilli ɓe notori nder ton kono arayna ɓe nataniraɓe Allah ji Abdourahmane ɗum on Abdourahmane koyin goto ina min ñamay non c'est pas possible bon hande kon ɗum woni habaru on tigi komi fala on yetade mi waka sama kala wi mi ara joni ka sobe parce que no mi wiri on non live o mi ndara commune do tan déjà mi waɗi ɗo 38 minutes blague à part non raison à côté yewte non ɗo joni tigi ka sobe koko wonɗon e yiide fop hande ɗo ni no wadde lagine CNRD bloquike sur tous les plans ɓe bloquike joni non o géopolitique mondial mo yiwɗon ino wadde ɗo o ɗo bonniti programme maɓɓe mo ɓe joginomo ɓe golli e mum on fo 2024 ɗo c'est-à-dire hino CNRD no kalori non 2021 ɓe ari ɓe tawi laamu ngu tawata en ɗeɗɗino ngu ha foro ƴoɓike heddike hari en ara tun liɓe ngu ɗum ɗon ko o yarno wowli ko gonno Amadou Damaro Camara wolno kon ka barwal ɗum ɗon ari confirmi komi wowlan noon ko ɗum ɗo mi ala jutinde yewtere nden terlen noon yiltite ɓen tawnoɓe no waɗani ɗiɗi ko tola wonno wolde ko Allah waɗi ɗon ko kanko ardinoɗo assemblée nationale on tigi ari inni fewndo kamin noddata session on fi première session mo ɓe innaɓe ɗo ko député corona ɓen noddete fi yoɓe votu budget on fi 2022 fewndo kamin nodditata fewndo fi ɗum ɗon on hari mbuuɗi ala mi ari mi tawi mo kanko padre min ni jonnan mbuuɗi o inni yahe débrouiller ton finalement ko mbuuɗi waɗanoɗi fi darnugol ndun suudu ndu ɓe hanono natude mum ko ɗin mbuuɗi ƴetta gollitoroya fewndo tola wonno wolde ɗum on tuma on sikkuno tola ko ɗuuɗere hunduko woni e wolde on sikkuno tola ko fenande wonno wolude on sikkuno tola hottoto woni ɗon jooɗi ka woɗɗi ɗon fena tun ɗon jooɗi e koye téléphone mum hiɗon fena tun menen ko woni kon ka leydi ɗo tout va très bien on tuma kono wonɗo yiide ɓe yeddira men ɗo ni ɓe inna ko fenande ɓe inna tout va bien ɓe inna goto ala probléme wonɓe ka jananide fof yo artu ɓe ƴetta e otoje ɓe jonna ɓe artuɓe ɗe balɗe ɗo fi mettinalngol men tun kono yiya ɓe wonɗo yiide ɗo fof mi walla ɓe non hande ɗo mi créa condition o moyno ɓe daɗira Benja wi ana ɓay ama non kadi ɓayno awa ɓay non hino ana awa kayno ndu ama kala kam woni wolde ɗo mi woli non ka kañum kadi ɓeymi ɓe ari naati ɗo ɓe hewti e leydi ndi tawata ko kamɓe woni ngal ñirtoton waɗa kun ka doliwal iɗon andi noon si ñirtoto waɗama e doliwal ngal ñirtotowal ɗon ko piiji ɗiɗi ko yo yaw ha ngal ƴawnoye si fus heɓaki ngal ukkoye ka nder bon fon kono ngal yettitetake ka ndiyam ngal accitetake ngi accitetake ngi wuri ko ɗum ɗo woni ko raɓɓiɗi kon lingi ngi ara maɗɗo lingiba ñirtotoba fo wona geɓal nangowo liƴƴo kono ha hande ñirtoto nangiraɗo lingi daɗali si nangama tun wattama ka nder bon fon hara no wuuri si yaltinama ka nder kono ɓe innata ɗum ka nder fandu koyo cukke ka doliwal maya ɗon ukke kadi ka ndiyam fi ƴawnugol goɗɗum go on faami noon aray ko moni e yewtude ko miɗo tori Allah ɓe hisu kamɓe ɗo hara ñande goo ɗum en bomaten en humpitaki wonde maɓe muti goɗɗo andali honto ɓe woniri ɓe arno ɓe naati lagine o yina men e waɗi ɓe hay fus ɓe arno ɓe naati few menen hay oto men sodaniɓe kono fewnɗo ni insécurité no wadde lagine goɗɗo nangiɓe haray men anda ma awa joni hara ɓe dogitino kadi
ɓe muti bandi hawri e maɓɓe jaka daari ndi leydi ko ni kañum kadi foni ke mutirnoɗo ɓe muti kamɓe kadi ko ni Célestin Fouré mo yitiranoɗo min anda ko mbo waɗi miɗo tori Allah yoɓe daɗu kala kadi wonɓe ɓen ka lawol yahi ha hewtoyo min non to toola e ansu ɓe habbi ɗon ɓen ɗo e Benito e tijja Allah puissance min fokkitagoy taw ñande non woosi Allah jaɓi min hawre moɗon ɗo ara habbe ko minen wonata premier avion ara o attiri so eɗo ɗum ɗon noon kadi woɗɗagoy si Allah jaɓi woɗɗa ko ɗum ɗon mi wata wiyatade joni noon artet ɗon e komi wonno en explicanade kalagol maɓɓe ngol CNRD ari tawi ndin leydi tawndi no jicci ka leydi 2021 ɓe waɗi ɗin bondo trésor ɗi ɓe waɗno on tuma fino ɓe wawa yaltirde ka nder niwre ɓe yeeyi otoje ka garage gouvernement ɗum ɗo fof ko fino mbuɗi heɓora ɓe ari ɓe saisisi compte ji ko woduno fof on tuma ɓe inni paiement fus waɗetake ɓe waɗi si ndiyan hino irude e cangol hiɗa jogi cuntuji takko ɗon ko on ɗum waɗata ko ya waɗu barrage ko ɓeynata kon irrigation ƴetta mooɓa ndiyan ɗan ɗan woɓo ha ɗan ɗuuɗa hara hay gotan feƴƴali sa udditoyi ɗon ɗin canɗi won ɗin ɗan ndiyan ɗon ɗan ila e hoore cuntuji ɗin ɗon fop heɓa ndiyan ko ɗum CNRD waɗuno andi ton noon ɓe waɗuno ɗum ɗo de mois de septembre jusqu'à mois de mars 2022 si ɓe fuɗɗi noon libéralisode ɓe ni hande kadi ɓeɗo heɓu ɗum ɗo ɓeɗo heɓu ɗum ɗo ɗum ɗo ko taari kam woni en e yiltanade fi en andu ko honno CNRD gériri leydi ndi 2022 tawi ɓe fuɗɗike oñade ɓe fuɗɗike joni yawde lawol go kono ɓe heeɓi mbuuɗi seeɗa opérateur économique addi ñawliɓe commerçant ɓe ɓen iɗen anditi on tuma tawi ɓe libéralisaniɓe ɓe wiɓe hande kadi monopole ala ɓen ƴetti jawle maɓɓe jonni ɓe seeɗa kañum kadi ɗin démarche ji ɗi Allah ji selno en waɗunoɗi ɗi FNDC waɗunoɗi enen jama on fof waɗuɗen leydi ndin semblant d'excitation waɗi bailleur de fonds ɓe débloqué mbuuɗi contrat ji tawnoɗi hari no waɗano en suspens itta ɗi signita ɗon mbuuɗi fuɗɗi arde ɓe déburi ɗum ɗo 2022 on fou e début 2023 on ko taari kam woni e waɗande ko fiye yiw anden kon to alhaali on woni gentite no moƴƴa ko moy non e wolande kon début 2023 hande kadi tawi fellitani jama on fop ɓeɗo ka fin 2022 tawi andi ɓeɗo ɓe fuɗɗike oñade ɓe fuɗɗike joni warde yimɓe joni kañum beya vogi diri joni ɓe addi goɗɗo go 2023 eɗen andi kon ɗum feƴƴuno 2023 ko yawgol ngol hande kadi tawi noon joni crise on kon ɗum ko hakkude maɓɓe e FNDC kon ma alaji sellu en tawi joni dogi yalti modi tawi fellitani jama o fof hande kadi ko waɗa ko ɓe faala ko ma ɗum deƴƴa ma ɗum wonaka kaso awa ko on tuma noon mbuuɗi tawi lanniriɓe fof institution ji modi kala kame wata yaade menen kadi min ñoƴƴira ɓe wi ɓe wadde on tuma forum de Dubai on forum de Dubai Sonko wi waɗa e hoore makko ɗo ala ko wowlaka on tuma andi ten no waɗen ɗo noon posum entre temps 2022 contrat simandu on mo tawata ko kañum padre geri ha o jattita juuɗe Beni Siemens himo gollude muɗum ɓay ɓe ari ɓe concentré e hoore oɗo ɓe golli par ce que ɓe andi ko ɗo wata ɓe addanoyde recette ɓe andi ko ɗo wonata bilan mo ɓe wawata justifié on tuma hari na fiwugol ɓe présente dey on tuma hari objectif maɓɓe on ko honɗum ko yoɓe heɓu ka ɓe ɓokkitora kono ɓe ndaari ɓe tawi hande kadi kala ko wiyete opposant didi woni noon si min ni opposant mi waɗa ɗum tu opposant ɓe sikka ko Alaji Sellu FNDC ko opposition kala ko inete opposition ko ɗum ko omo tawata kadi ala e parti politique société civile on ko opposition e nder noon o société civile ɓe tawɓe ɓen ko FNDC ɓe woni tawɓe ɓen hande kadi ɓe nangi woɓɓe ɓe naadiɓe kaso ɓe hendike woɓɓe go ɓe raɗike ɓe hendike woɓɓe go ɓe soodiɓe ɗiɗo fof hande kadi tawi ala wonɗo immade ɓe tabintini ko ɓe innono kon début 2022 mai 2022 anditen noon ɗon kañum kadi ka pose ɗon ko nde mi wiwno 55-22 waɗay si CNRD waɗi communiqué ɗen balɗe ado ɗon mois de mai yiltite ko mois de mai 22 mi wiwno mi waɗay ko mi waɗata kon tellen le 10 ou le 15 mois de mai ɓe waɗi on communiqué maɓɓe ka ɓe inni hande kadi ɗon on manifestation sur la voie publique ko interdit ɗum ɗo ko waɗirano ko kulol on tuma konko men nodduno ko film on tuma le hay frappon e yewtale ka woni ɗo goy hollugol on ha on tom ɓe fijira anditen noon kaɓe arno mi inni si ɓe mari ko ɓe waɗata ɓe waɗa hay o procès de 28 septembre ko haala kam yaltuno kam mi inni ɗo yon waɗan men ɗo ka tawata haray ko fi alpha en ɗo itta ɓen ɗo procès 28 septembre taw yeete men taw on ɗon ko boucle wolane min fi o ɗon walline fi konko on ɗon e wiide ɗo ɗo waɗi liste ɓen ɓe tawata woɓɓe maɓɓe hande ɗo hayon nomino ɓe on liste waɗanoɗo mo tawata ko o mo FNDC introduise no
on tuma hari ko hombe wonno ton bala samora be tawata on négocier don habe don itta on list kono on nomi wobbe ganin do be tawata bembe nomu don do wono sifa o mo nabudon do yo wono ambassadeur dans un pays kon to ay nabuno do ko Maroc ka ko on to nabuno do o ya onno bafoy tawano kay on list mo me waduno o list mo me waduno ton wonde makko be wonno warde yimbe be fewndo tam monsieur Alpha Condé on jettali on normali on ngelo nomuno do baydi arbo be do fota ono kay di listi en fait dun do fo mi do andintinde mi ta pose on ko honto enen e CNRD rewduden hatitay hande do non joni be burtu kanyum kadi kalade donc andi ton non gibi 2023 ko descente be woni wadde ko unagol ka der gaygi be burta tun jasude koloru mabbe dum ko ndudo non koloru be jasi ha be sikki 2023 do ndu on bantobe on forum de Dubai mo be wadno don be wawali hendade din 7 milliards be wolno fi mudum hibe habbino kanyum kadi wonde mabbe hebayno preji 2024 do sengo sino be yimi be on forum de Chine kanyum kadi don be wawali mo hebude be yeyi be wado finalement pre mo be hanono kanyum kadi hendagol duude banque mondiale FMI on rapport mo bendo waduno be hendi on be naadi mo kati roalbe jabali on yaltata parce que tay media ji din danninama si din danninama ko din media ji arayno commenta fi dum don holla andina modi crise o wadi anditen do non dernière pause voilà o do wi ko Kiba merci beaucoup andite do non dernière pause media ji din be nodduno be ado be jabitanede licence ji din fo par exemple Joma e film be yeti film dum don non photo ji din a lapi no wodi fewndo Abubakar yawno yido e on be ina tan savane be inni be meden wahi itude ko men buri on ko meden wahi itude poursuite ji din contre be alotto ben do mais à condition go wota on wowlu fiidi scandale financier ji di wondon e wowlude do fi mum bimbi kala didi men fala ka yo wowlu fi candidature Mamadi Doumbouya wonde may meden fala mo présente de tan wowlu fi mudum few fanke don ha ara hewta tati organisation et retour à l'ordre constitutionnel wota wowlu fi mudum son jabi di do tati on fijirta fi majji men ittay brouillazon men jonnita yon licence mudum de ko yugol mabbe don première émission mo Abakar Diallo en waduno kabe arti don kon et deuxième hikuno don on fewndo tahibe luujorade da be yakanyum kajino luujorade da be tawi Mohamed Mara en sengo ka espace e beeda kanyum kadi sonjibe kontuma non en bomaten be arobe ni hande kadi joni na yugol wo men brouillazon mi andintina do no fewndo ka beeda di do nano wiede be menacé de fi kambe kadi oda no artira oda kanyum kadi o poursuite ji ngitte wore makko fewndo on to mari Joma kanyum be sonjirino Joma argol buruyabe be addino hay appareil ji ton argol inna hande kadi tigi taybe sonjiri be taxi ji be inni be yobali aduma honno konno be inata konko redevance ji mabbe din dum do fu ko hollugol on ha honto koko wondon e yide meden yalta wowla do hande fi mudum ko dum do di radio ji danninana joni non Benna feni fidi fena hojja fenande no wawa naadude jomba kono na fenande nabata mo nyande o ka makito yaw sodo ya makiti ko yete mafeji kon nyande o a jaltina e buddi jonna mo so ya sitay e jonnali mo yata so be inni tummo satumma hande non en hewti ka tawata ko ma nyande o ginejo yalta ya sodo ya mafeji adda budi non ala gombo no woni on ginejo ko fonctionnaire jodo mo tawata CNRD non gani blocade jama lagine mi torike on mi jeji on mangore ndem bendi CNRD gayni jiccade CNRD ko ne yaltude do hande wada ngi propagande wondo yide do fop ko paske hande kadi be tanjini ko gayni danade hibe faminande on non bimbi wetudo wo wonde mabbe gayni hubindade jama on tindol gol mi wadanno gol nanen da be famini jama on fowdi bukki tajudi do ko sa immike ari a tawi be heba gebal mi yewtidi e goddo yawno do tawo e CNRD mo tawata mi wowlanno mo fewndo ka fokkiti min mo sa anin so e me yewtidi de balde do inni mi tola mi fenantama menen hande do ni ko hersa men jokkiri CNRD paske di me woluno e di me waduno me wata hande do yiltitade be me wonduno e mudum hanki men hersi meden wakkili don joni wonugol do ha hersa kanka iwana men soit konno ka iwirta jama fop arta tawa men be yi'a ko me yi ko be anda wonde ma menen kadi ko ni men nangori der do ka hersa kam me wondi do e mudum on ya ha hande kadi be libana men be do me waaw non artude men jeejabe wo kono menen tigi meden reeni ngal oto angal men jawi e mudum do ngal fokkita ay nokko mi lani to ranno yewtere ne gondum dum do mi anda arto tay live gosi o do timmi tun 1 heure de temps bon wowla do tina rapidement mandite ngol tindongol mi wowli do parce que jako 51 minutes mi hebi taw
mi yewtino balɗe no feƴƴi ɗo fewndo Amadou Tidiane waɗuno ɗo live kaw inni immoɗe yehe recense ɗen iɗen andi to mi aroy noon tuma min ni min mi tawta koko wonɗen e wiwde en tawta e processus ji ɗi ɓe woni e waɗude mi yewtidino kañum kadi haɗi e njulaɓe nanon kadi njulaɓe sama kalaɓe go inno ɓelan tigi tigi on menen himeɗe wondi e ngu laamu ɗo par ce que si men arali tum men jonni jama on produit de première base produit de nécessité ɗiɗin ɓe ƴetta e joni ɓe jonna ɗum ɗo libaneɓe ɓe jonna e ɗum ɗo joni mauritanien ɓe jonna e ɗum ɗo joni indien ɓe jonna e ɗum ɗo joni janamɓe chinois ɓe adda e joni jonna ɗum ɗo fof min wona hande kadi minen daɗu faɗuɓe joni noon himeɗe wakkili aw bete hara ko minen woni arde sooda wota ɓe ɗanninɓen ɗo ɓe jonna janano e hoore amen meccaɓe gayni yewtude min joni noon ɗum ɗo fof ko wonɗon lan e wolirande ɗum ɗo on faalala wiwde wondema awa ko angal feere wonɗon e waɗirde tawtugol ngu laamu ɗo ka ɓeyni hii mi hawtidira ko mi jaabi ɓen ɗon kon e ko mi jaabino kon kañum kadi goɗɗo goo momi yewtiduno e mum kañum kadi tawɓe ɓeɗo ko moko baaɓe mawɓe sengo ka bange diina innuɓe lan si minni noon bange ka diina ina wiwgol forcément ko ɓe occupi poste wiwgol ka ɗuma ko c'est à dire mi yaltinanen ɗo woni échantillon ji on opérateur économique jo échantillon on citoyen jo simple jo échantillon on tawɗo on ko sengo ka dawla e échantillon non kañum kadi mi sakkitora sengo ka intellectuel ɓe komi waddi intellectuel ɓe kadi ɗe balɗe ɗo tawɓe humpitike ko wona e waɗede kon hande ɗo fiyo taw primature on artanay baskotiye ɓen ɓen ɗon inni hiɗon ara yana ɗo e amen menen wonɓe ɓen ka gouvernement menen tawɓe ɓen ɓe woni wolde ɗo fi mum ko wonɓe ton e département ministériel nder ton wonɓe gollude ton ka mbuuɗi heɓoto tawɓe hiɓe tawa wonɓe wallitade kañum kadi yeetagol min humpita ko woni e feƴƴude ɓe ko honɗum min waddi ɓay ɓe ari ɓe humpitike ko eɓɓa gon hande ɗo e hoore makko bawuuri mi waɗa ɗo noon pause min nanen ko dernier mi waɗa ɗo rapidement ɗo mi yeggitude hande ɗo koko wonɗon yiide ɗo fop jigawal ngal hino waɗude kañum usu jigawal ɓayna gawal hande kadi tan wimo gawal watte ɗon walla on kañum kadi so waɗe ji on ko fuɗɗi kon taw ndiyan ɗan ji si watton ɗon gawal on kanko ni ko on ɗon yiide ɗo fop himo wowla ko paske han joni hibo waɗi espoir makko wondema o gouvernement mo ɓe woni faala formude ɗo 2025 ɗo ko kanko wonata premier ministre ɗen andi taw o ittino sadakaji ñaariji bleuri ɓayi ɓe noomi bawuri ɗum ko mettunomo kon harimo hooldi hoɗɗi ko kanko hendoto primature o jon non kanko emo jonna on espoir wondema so muuyi mayo on o wonay kanko on premier ministre jo baskotiye ɓen ɓe tawaɓe ɓen e waɗuɓe o démarche ɗo joƴƴingol o kabajo ɗo ɓeɗo kañum kadi ɓe waɗiri ɗum ɗo fiyo primature on artanɓe anditen noon pendant 11 ans ko primature on ko baskoto hari joginomo padre ko laami kon fof ko baskoto jogino primature on ɓe négociino noon ɗo ha ɓe inni kiridi en andi noon kiridi kañum woni conseiller maɓɓe occulte on ko kanko wonno juude rôle mo wonɗon yiide Amara no woni juude on ɗo ko kañum kiridi woni conseil de Amara kañum kadi conseil aɓe kiridi ko kanko woni ndi boddi hande ɗo no tawa e ɗin ɓen arɓe investi bonni ɗo transition o eɗen andi Baydi Aribo hotino ko ɓe falano ko taw Baydi Aribo wonata premier ministre ɓe yewtino kañum kadi yo taw ko Malik Sanko wonata premier ministre mi yewtino en ɗum ɗon ɓe inni en contrepartie ɓe gera oya immo hota ka suudu muɗum kasori joni noon e yiiɗo pongodiral wongal e wadde ngal sabu ko tawata kon ɓe gaynali nantodirde on noon fonctionnaire jomo mi woni e wolde ɗo fi muɗum wonɗo e département ministériel ton kamɓe tawɓe ɓen hiɓe nder ton fulɓe ɓe moɓodir ɓe inni yo min humpodir mi dénonce ɗum ɗon ko ɓe faala wadde kon e hoore makko kanko ɓe inni enen kadi gueren hara en ittaka laamu nderga enen kadi lutte nderga konko mi jaabi ɓeɗo nayo no mi hawtita mi yeeto on ɗo mi waɗana en ɗum ɗo e misal nanon moƴƴa faamon kadi ko moni e wolde ɗo pullo Fuuta ino wayi enen no wonirɗen noon en ɗi laamuji ɗe wayi wattuma arɗa tawɗa laana hiɗa faala lumbude ara tawa ka laana hiɗen andi noon ko woni laana ko bato fiyo welo fi ka laana ɗo lesuɗo ka on moƴƴini a andamo wonɗo e doginde ka on a anda ɓe wonɓe wonde gollude e makka tawoɓe na ɓeɗo doginta kono ko ɓeɗo poɗata ɓoggi ko ɓeɗo waɗata bas ko ɓeɗo waɗata ko woni ko ɓeɗo rondata ko ɓeɗo woni ɓenta ɓe matelo ɓen a anda luggendi ɗan ndiyan a anda woɗɗugol ndu yaadu a anda immoɗa noon ara tawa oɗo
himo fokkiti o wowlanalima kadi coggu ngun ko jeli yoɓata wayna ko tuma ƴawoyɗa yawɗon ha hewtoyɗon nokkugo yeyatoma ko jeli yoɓata ƴawa e nder kalana anda ɗiɗi mi wowli ɗo fo yahe non ha e nokku inna an hiɗa faala non yo taw kalana ɗo kono faalaɗa non ka yarata na an moƴƴini ka na an woni ardiɗo kam na woni gollowo e makka anda fus e kalana hay coggu ko yarete kon anda siyama ha e hakkunde darnama ton innama par exemple sifa ko ɓe waɗa non kon num kasa yahoɓen non soro 1er janvier ɓe ara haka hakkunde ɓe darna laakon kumɓe inna hande kadi paasi o yoɓe ɗo si o yehi haka hakkunde ɗon o inni mbuɗɗi yo yoɓe mo kala yoɓal ɗo ɓe unay mon kadi yan kon ɗum wawɗa kon ɗum wawɗa waɗande ɓen kalana ɗon a yiltotako joni noon ko kalana ɗo woni yawoyde kadi ha hewto e nden surire nde fokkitoɗa ɗon nde tawata ko marchandise ma nonɗa e naɓudeya ɗon hewta noon tawa nde surire fus ala nder to hiɗa faala noon joni artude joni noon mbuɗi ɗi jogiɗa ɗin ɓe landike ma ngun coggu ngu tawata a wawata ngu yoɓude kono ɓay tun ɗon ka tumbo mayo innimo yoɓali o ko ɗo tippoto joni noon iɗon ka tumbo mayo kon ɗum waɗata fiyanda ɗum a jonna ɓe mbuɗi ma ɗin fo ka kono haraɗa waɗi tama o ɓay an ko a yeeyowo sa hewtoyi ka jorndi ton a yeeyoyo e joni o marchandise maɗa ɗo arta joni noon ɗa wawi hade hewtoya ton yeeyoya o hottanoyoma kañum kadi ɓay ko ma artita konko tawata mbuɗi maɗa ɗin fo kañum kadi kaka yaadu ɗo ɗi luttata kono na e ɗum ene wonɗen heɓude hewtoyen noon ka jorndi ɗon tawen kadi yimɓe ay fus ala ton e joni noon ko hay marchandise mo naɓuɗen on e ala wawde yeeyenmo kono no waɗeten ko hombo kadi arten fewten en fubboto arten e wawata arten tawten ɓe kamɓe kadi innen ɓe joni ɗen faala hotude par ce que en ala feere gosina ƴawtugol e kun laakun ɗon ɓeyna paasi innen en jogaki kono kamɓe ɓe reni ɗen jogi marchandise ɗen jogi ñamete mo tawata haaju maɓɓe no yo ñamete ka yaynoɗen ko mbuuɗi ɓe jonnuɗen ɓe artugol ngol non joni ɗi mbuuɗi ɗi ɓe jogi ɗo ɓe hanuno sodugol goɗɗum juuɗe meɗen kono na ɗum ɓe waɗata ɓe jogi ñametemo ɓe andi hiɓe reni oɗo o bonay kono ɓe woni wiide joni min jonnata on mbuuɗi par ce que ɗi mbuuɗi ɗo min gollitiray ɗi woni fiisi min hewtitoyi sodogol carburant joni on ñametemo aduna ɗo yeygol ɗo jonne min ko ɗo min ñamata ha oto en on na paalo suwa ƴawtugol kañum kadi e ngal ɗon e ngala feere gosina ƴawtugol e kullaku ɗon hotido e maɓɓe sen hewtitoyi ka jorndi enen kon ɗum nafi en on voyage mo yawnoɗen ndin safari ndi yawɗen ɗon kon ɗum ndi nafi en yaadu en yoɓinama ngun coggu ngu tawata ko coggu dawwal en yoɓi e hoore en faalaka artugol ko yaadunoɗen e muɗum kon kañum kadi par ce que en yaadu e mbuuɗi yaaduɗen kañum kadi e njooɓa on jooɓa meɗen ɗon tawi ko on kañum kadi ñamidete e maɓɓe ha artuɗen ko ɗum nafuno ko yaadunoɗen ɗon e maɓɓe ko bete se wonino ka jurndi heɓatano e ɗum ɗo ka ko ɗum mi yeetinoɓe on tuma kono koko wonɗon yiide ɗo mi landi ɓe koye min yewtuma ya pas à pas min ka laana ɗo a ari a makka a tawi fo waɗama e makka iɗa haɓɓiti non ka laana ɗo ko an fewjata ko honno ka yarata iɗa habbi ɗon konko fewjata yo marsu ɓeyna oye mi naɓani ɓe ɗo ha lannoy ha arta min ni joni noon an ɓemɓe mi atino yewde ɓen julaɓe ɗo min ni joni noon an ngal julayagal ngal waɗɗa ɗo ɓay ko a julajo ɗa andi ko yollirɗa ko fiya heɓu konko waɗɗa ɗo kon ɗum nafima yaaddu a yoɓinama artugol a yoɓinama ko yahanɗa kon a heɓali fus a nafitorali ɓeyni mi joni noon ko on ɗum mi waɗata min ni wala ko ɗum ɗon hanno ɗo lallandagol onon kadi ko ɗum ɗon non joni miɗo andi habbi ɗon ko humpitagol ko on ɗum wonata solution o e miɗo andi si a ari a tawi ka lana hiɗa faala yaade réflexe mo adotoɗa heɓude on ka hakkille ma ko wiwgol ngol a simi ƴawali tun e ka lana ɗo ɓe accaylam ma a ɓay tun ko ka lana ɗo woɗi ƴawen wotay wonno accaɓe ka pencen ko réflexe joƴƴiɗen kono enen en miijitaki ka lana ko ɓe waɗiri ka ko fiyo goɗɗo ar ƴawa si oɗo ƴawali kamɓe ɓe mari lana kan kono ɓe ala passage on ɓe jogaki mbuuɗi ɗin an non a ala lana kan kono ɗa jogi passage jo on ko a woni on passage jo hiɗa jogi mbuuɗi ɗin ɗa jogi marchandise on oɗo ko darni kon ko moƴƴiniri kon ko an o habbi si a arali ɗum nafatamo
annon hiɗa wawi ƴettude ɗin mbuuɗi no moƴƴiniri ka laana ɗo an kadi moƴƴina laana goo aa si ɗon no neeɓi ɗoya ƴawde yewtidi tawa e oɗo inna joni ka laana ma ɗo mi faala si mi ƴawa e ka ɗo min mi wona sofer makka on awa min ni on yewti ɗum ɗon ɓeyni o oy min ni ɗum ɗo ko feere goo marɗon nde tawata o moyen awa na onon moƴƴini laana kan kono gere tawa wonɗo e doginde ka laana hara ko onon aa gere andon coggu on andon ka fokkita ɗum lande sika wona hewtoyeede ton simi hewtoyi ton ene no ton soodoyoɓe seede on konko mi woni naɓude ɗo joni simi ko jeluyeyoyte ton coggu ngun ko jeli yoɓintalam mi lantiɓen ɗo minni onon siɗo yahde ɗo joni Dubai sodoyo marchandise siɗo yahde ɗo joni Asie sodoyo marchandise o yahay tu woni ƴetto marchandise wonɗo o ɓeni o oye min geray min anda jama on ko on ɗum haton jini simin yaha minni so yehi ton kañum kadi ko coggu o soodo ton ɓeyni o oye min anda ko jel wona yeyde ɗo kadi simin sooda ton minni son soodoyi ton kañum kadi on addi ɗi cogguli kala ka yoɓuɗon ha ari hewti ɗo on wattata ɗum ɗo fo e konko tawata kon kadi on yeyoye ɓeyni hihi minni joni noon onon ɗo hiɗon faala ƴawde e konko tawata eɗon andi ko onon jogi mbuuɗi ɗin par ce que onon atiɓe la wiide ɓen ɗo si tawi on diri tun ko woɓɓe goo wona e addede gollitira minni kono ɓen wonɓe addude ɗon gollitire ko onon jogi kono marché on ɗo ko si on itti paɗal moɗon si goɗɗo watta ko e ngal nder ko hakkilmi woni on e yewtude jama donc option arano mo jogi ɗen on ko gerugol ngol taw récupéra o bateau ɗo par ce que ko enen woni moye luude e piide misal sa ari a tawi otowal sofer jono fokkiti woni ko fure jogiɗa nattugol woni ko mariage wonɗa e luwirde ngal a yewtida e on ndi ha famotiron bon miɗo faala luude ngal otowal ma fi ñallal ma meɗen fokkiti yawgol déplacement mariage joni ko jel naɓirta min ko hunde kaari awa joni noon si a naɓa e men woni kadi artira joni ɗon ko jelu par ce que ɗo a yoɓata mbuuɗi syndicat a yoɓata ɗum ɗo e ɗum ɗo fo aa joni luwinimen otowal ma ngal meɗen joggi sofer jonnu men tun oto on joni menen men loway carburant men waɗay ɗi fo enen e wata wadde ɗum si ɗum ɗon fo awa gasata halden ha ande modi sen fokkiti ko menen jogi mbuɗin ko menen luuma koko mi wi kon ko ɗum waɗata si a waɗata ɗum tippin men ma men ɗaɓɓay goɗɗo goo mini ɗiɗo fo onon on miijitike ɗi ɗiɗo fo ko pewje ɗe jogiɗen ɗe waweten gollitirde onon o yiyaali nde fewjore ɗo par ce que si tawi awa ndeya no neeɓi wiwgol ngol onon kadi o moƴƴina e laana ka tawata joni onon kadi kala laana ka moƴƴinɗon no ɓeeɗa moƴƴini noon onon kadi ɗo wawi moƴƴinde laana so inni ɗum ɗon no neeɓi joni ɗum ɗo kay yawa fi ko raɓɓiɗi kon ko on no mi faala yetade e jama ko misal mi waɗani en ɗo ɗi procédure ji ɗi wonɗon yiide fab senerde no wadde ɗo ko enen woni habbaɓe ɓen sen arali marsata ko enen wona jurorede ko enen woni wadde rentabilité on fo waɗa enen hiɗen sikki wondema ka acca ɗen ka pencen ɗon en daɗa on pencen ɗon hiɗen daɗi mo ɓuri ka wayayten ha ka tumbo maayo par ce que sen hewti ka tumbo maayo ɗon hande kadi yiɗuɗen añuɗen koko ɓe wi kon waɗete mi jonni ɓe misal minni 2020 ko élection ji ɗiɗi waɗuno référendum on tawɗon ko couple législative ji ɗin e présidentiel on minni kono on mo boykotuno ɗen on waɗuno ɗon ko février ka ko mars o waɗuno 2020 ko jelu perduno ɗen e makko ɓe fanki intellectuel ɓe ɓen kamɓe ɓe jaabinolam ɗumaji ɓen kañum kadi mawɓe kañum kadi ɓe jaabinolam kon ɗum ɓe jaabinolam ɓe inni mi a on tuma dey ko waɗano ko mbayi en boykotuno ɗo yimɓe buy waranoka ɗon minni na yimɓe waranoka minni koɗo présidentiel on ko jelu mayno ton ka wiwnoɗen ɗon en boykotali ko jelu mayno ɗon ɓeyni a ɓe yeggiti minni premier jour ji ɗin tun taw capanɗe jowo e goɗɗum wonno ko wara ɗum ɗon ko premier jour ji ɗin tun ñande innano on résultat ji ɗin de 3 premier jour ko ɓen ɗon capanɗe jowo e jeego ko ɗum warano on tuma on chiffre ko yimɓe ko yiɗi o chiffre kon tuma mayete o nandi ko o chiffre ɗo kamɓe ɓe yiɗi capanɗe jowo e goɗɗum mayno minni donc e yiika boykotuno ɗen ɗa yimɓe mayano en hiwno piiji ɗin fo marchandise yimɓe bonnirano ka wano non on le assemblée mo boykotuno ɗen ɗon ko on ɗon assemblée ɓurno soñjade si présidentiel on anju kañum kadi soñjoyiɗo
ka présidentiel ka yawno den don si on tuma e yahano don sikka on tuma kanyon kadi dum don e wawayno hebude on tuma kadi perdi min ten kebatano min donc yiden hani ka jangen anden ka boykototen kon en hebay nafa e mum en hebay kono hoyri e mudum buri konko wiiden yiden participer parce que sen participi en aray woni labbingol blanchisen validen konko be woni wadude acce jama famotiren andon ko enen jogi dole den do non siminni enen hinawiugol wo ko pullo futa ton ko jama on wadi goddum si jama on tawtali e goddum fanni manti on andali ko ono wondi e dole den ko ono wondi e nafa kan ko ono woni lambe ben fanni manti on famali dum andon i jawde jawle de wondon e yide do fapino sakite ko jawle mon ko jeydum wona don jonnitede dum no wayo sayi e compte bancaire auditi ari non e guichet automatique ma ari tigi ka caissier jon a jonni be carte ma dan jonni be numéro compte ma don ay ni da fala yaltinde ton 5 millions si be jonni ma on 5 millions ko parce que da marno 5 millions kan der compte ma da si alano ton ko be inna ma ko arda ko nyawlagol say ni ko dum be no meden darde da nyawlay si tay a wona credible a yaltinta fus ko dum do anto don goddo no mo'inani on datal ngal datal ko non to rewata e maggal ka ngal datal si ngal alano don be yahay be tawya on be itina on normu si election hewti be fala yaade yon votam be nayi den date be rewata be yaabe taw on donc na onon be wadani ko dum be wadana don ko gollobe modon tuma mi goddo ino nanga wigol gebe den min kadi ko mi armi hen do gebal awujjito to woni musiddo awujjito to woni ko gebal ma gebal bibbe ma gebal bibbe ben non ko dum wonda hawtitude an nyama ko ngida wiwno ko me nyamay ko dum wonda nyamude sanani borto nyentano ko gine joni wadude hande do ni sanani jodagol inna men nyamay ko dum do wadete no laptaniji ko dum do wadete no lekkalji ko dum do wadete no date ko dum do wadete kala ko nafayno jamaaw ko dum wonda hendade do an dekka baya anda gebal ma dangal ko ngal wonda wujjude dum do no waywa kam nanno goddo no fello wonde ma goddo no njaati no jiwo arno do hewti jomba do kesum be yewoy no habete fo be tay ko be nguma ko ari be nguma ardo bay tun kono ko a bondo imoda ya nyentano e da on do yam boni do yo be landi non be ni jono dum don ene be jeeni do ka konno be wadi jabe dum don hoore mon ono ko jeyda yo goddo ar inna joni yo jonne ya hendo dum do nyama an ko tawata ko dum don nuddu wanoda hettude kono hettira dum don no laabire no wadane da kura wadane da ndiya wadane da lekkolji wadane da laptaneji nafitora bibbe ma nafitora leydi ma ndin an kadi hetto acca yawgol ka jananiri an kadi yaweda jonnon onon di fussaqiji do Sékou Touré jiibi lennin ko jiibi lambe arbe hikki don kanyum kadi jiibi buri ko jiibuno ko ngal kekuwal do kanyum kadi ara don onon hido walletade ngal do mido andi non do ko mone wolde kon ko simi yenni ko moni wolde kon ali ko don nanoto na ko mi woli ko tano feewi do ko fop kono noddire yimbe ben no be woy non he ko kulle wondude ndoni na yimbe ko kulle ni sina dum si be no marno hakkil be anday no Senegal hiden adibe hendade independence Côte d'Ivoire hiden adibe hendade independence kono hande do di peji do di wolde fi organise gol coupe du monde na coupe d'Afrique hara do yahay woni ka hala taw sama kala nawno do woko Senegal woni yaade nyawndo yo fi hondum en atino enen hebude médecin kibembe en atino hebude kala ko innete ko kanyum hôpital on non fria pisne yimbe iwayno Cameroon ara jangugol lagine han joni beya il Maurice e nandube mabbe han joni ara janga ka université ji meden no han joni parce que dum do woni tradition kambe han joni be wadi ka hakkille mabbe han joni ko wonno kon ara non ko dum wonno han joni lagine ene dum do ono wawali on findinde hakkil andon adi sakkiti sida wolde fi dum ko lagine acce jama modi faamon retiro den e kala di piji di bone wadde mi yiltito kanyum kadi e mise de mi wadani en nanen da kala na ka wonden arde tawe ka lesama habbito den en jawa e makka habboyo den wonde manongi de wa heboyde gebal e dum do hebe nafay mum en daynito to woni gere moƴƴine laana go ma gere jatten ka laana waɗen ko hani kon kono yiɗen wiide ɗo yiɗen haɓɓiti wondema ko élection jonnata en ko faalaɗen ko Lenin ka ko Stalin wiwno en tout cas ardiɗo risiɓe o inni
wo wote ɗen hina wonɓe yaade ukoya kartangal na wonɓe yaade liɓana ɓen ko si liɓama joɗotoɓe ɓen lima inna kaari heɓi 3 kaari heɓi 7 kaari heɓi 100 kaari heɓi wulure ko ɓen ɗon woni e waɗude wote ɗen ɗe wona wote ko ɓe ɗo woni e suɓade lagine na probléme ko probléme politique jogiɗen kono na solution politique solution on hina o politique mi wowla mi fillo combien de minutes 1h12 minutes mi daro waɗo ara en joni rendez-vous no gasa kadi janggo salaji salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh